السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Prenez vos livres de français et suivez-moi à la page 12 et 13. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 12 و 13. J'ai identifié différents types de textes. قال لك نحدد أنواع النصوص، أنواع المختلفة من النصوص. Lis attentivement les textes suivants. Lis attentivement les textes suivants. قال لك أقرأوا النصوص بحذر، شغل غير بشوية وزعما ونفهموهم. صحيح؟ Le premier texte. Voici le premier texte. Regardez les textes. Combien y a-t-il des paragraphes? Il y a un seul paragraphe. هناك فقرة واحدة. Est-ce qu'il y a un titre? Oui, il y a un titre. Pourquoi se laver les mains? Pourquoi se laver les mains? العنوان النص تاعنا Pourquoi se laver les mains بمعنى لماذا نغسل يدينا. Oui, il y a une source. Est-ce qu'il y a une source? Oui, il y a une source. La source de ce texte, c'est d'après l'hygiène des enfants en question. Brochure sur la santé 2012. C'est une brochure. هذا une brochure. هذا كتيب صغير اقتطفوا منه هذا النص. Alors, on va lire ensemble le texte. غادي نقرا لكم النص. القراءة الأولى أنا نقراها، القراءة الثانية مع الشرح، القراءة الثالثة نقراوها مع بعض لكل نص. Allez-y. On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre les maladies graves. قال لك نعاودو نقراو نشرحو جملة بجملة. On se lave les mains parce que le microbe passe facilement d'une personne à une autre. قال لك نغسلو يدانا لأن الميكروبات تتنقل بكل سهولة من شخص إلى آخر. De la même manière, il passe d'un objet à une personne. قال لك بنفس الشيء بالنسبة يتنقل الميكروبات من شيء إلى من الأشياء إلى الأشخاص. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. Ça veut dire quoi? قال لك بالغسل اليدين ونغطيو فمنا ونيفنا كي نعطسو كي نكحو لما نسعل ou quand on éternue ولا كي نعطسو. دروك بين هاد الشيء رانا نتفاداو الأمراض ولا نجعلو الأشخاص الآخرين اللي قدامنا أمراض. صحيح؟ En effet, le toussement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. قال لك في الواقع السعال ولا العطس قال لك قادر ينقل الأمراض الخطيرة. صحيح؟ عاود نقراو
وقرأ معايا. On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une personne. Se laver les mains. Se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue. N'éternue, la liaison. Ça y est, nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, la liaison, le tout sautement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. النص الثاني, le deuxième texte, est-ce que il a un titre? هل هو عنده عنوان؟ Oui, il a un titre. Le tabac tue. Le tabac tue. بمعنى الدخان يقتل. Ça y est. Est-ce que il a une source? Est-ce que il a une source? Oui, il a une source. L'Algérie, presse, service, 4 mai 2016. Algérie, presse, service, 4 mai 2016. هذه صحة journal. C'est un journal. هذا جريدة. Combien y a-t-il des paragraphes? Il y a un seul paragraphe. هناك فقرة واحدة. Alors, on va lire ensemble le texte. Quelles 45 personnes décèdent quotidiennement en Algérie à cause du tabac? A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d'Oran? Le professeur Salah Lellou, chef du service pneumologie de l'établissement hospitalier de cette ville, a soutenu que le tabac réduit l'espérance de la vie du fumeur de 7 années. إذا القراءة الثانية نقرأ لكم ونشرح لكم جملة بجملة. Quelques 45 personnes décèdent quotidiennement en Algérie à cause du tabac. A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d'Oran? Alors, قال لك كل يوم في الجزائر يموتوا 45 شخص بسبب الدخان. A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d'Oran? قال لك داروا يوم تعليمي تحسيسي داروه الاستفادة من 120 تلميذ في الثانوية لولاية وهران.
le professeur Salah Lello, chef du service pneumologie de l'établissement hospitalier de cette ville, a soutenu que le tabac réduit l'espérance de vie du fumeur de 7 années. Pardon. قال لك الدكتور صالح للو هو شاف هو قائد الجناح تاع أمراض الرئة وإلى غير ذلك، والعلم الرئة إلى غير ذلك، اللي في المستشفى تاع الولاية. قال لك الدخان ينقص من العمر الإنسان 7 سنوات. صحيح. إذن la troisième lecture, on va lire ensemble. Quelques 45 personnes décèdent quotidiennement en Algérie à cause du tabac. A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d'Oran. Le professeur Salah Lello, chef du service pneumologie de l'établissement hospitalier de cette ville, a soutenu que le tabac réduit l'espérance de vie du fumeur de 7 années. صحيح بالنسبة للنص الثالث الآن. Alors, est-ce que les mêmes questions, est-ce que il a un titre? Oui, le titre de ce texte c'est Ma première année d'écolier. Ma première année d'écolier بمعنى يوم الأول في المدرسة. عامي الأول pardon في المدرسة. Ma première année d'écolier بمعنى عامي الأول في المدرسة. Est-ce que il a une source? Oui, il a une source. بن بالكحلة l'enfance de Mohamed. L'enfance de Mohamed. Marsa, édition 2001. بالكحلة بالكحلة هو l'auteur, هو l'écrivain de ce roman. C'est un roman هذا. هو رواية. L'enfance de Mohamed. هذا le titre. C'est le titre. Marsa édition هو المطبعة اللي خدمت هذا الكتاب. صحيح. On va lire le texte. Aucun souvenir de ma première année d'écolier. Aucun souvenir de ma première année d'écolier. C'est quand même, mais pas des images, des choses plutôt qui me sont entrées dans la peau et que je sens encore physiquement. Si j'y pense, l'odeur du réfectoire, par exemple, une odeur de propre qui piquait un peu le nez. Le savon, le savon, fixé à une tige. Je le serrai fort dans mes petites mains pour en mettre le plus possible. Quel luxe! Et ces lavabos à notre taille, si blancs, avec de beaux miroirs. إذن نعاود نقرأ لكم ونشرح لكم جملة بجملة. Aucun souvenir
souvenir de ma première année d'école. قال لك ما كانش حتى ذكرى زعما في السنوات الأولى من المدرسة، السنة الأولى من المدرسة. Si, quand même, mais pas des images, des choses plutôt, qui me sont entrées dans la peau et que je sens encore physiquement. قال لك ما كانش زعما هكا زعما صور زعما اللي نتخيلهم، ولكن هناك اشياء اللي نقدر نحسهم زعما نحسهم بلابو تاعي، زعما شلون نحسهم بلي راهم عاد نتوشي فيهم. قالك بصح مش صح شي صور. سي جي بونسي، قالك لو كان نعقل لودور دو ريفاكتوار باغ اكزومبل، قالك لو كان نتفكر زعما الريحه تاع المطعم على سبيل المثال. une odeur de propre qui piquait un peu le nez. قال لك الريحه نقيه اللي مازال زعما تضرب لي في النيف. لو سافون، لو سافون فيكسي ا اون تيج. لو سافون هو الصابون، قال لك كانوا دايرينه في واحد تيو. تيج هو هذاك شغل كيما لو سافون ليكيد، هذه هي. Je le serai fort dans mes petites mains pour en mettre le plus possible. قال لك كنت قوي عليه شغل زعما كي نضغط يسيل لي في يدي. قال لك كنت ندير الشيء اللي نبغيه، زعما الكميه اللي نقدر لها. Quel luxe! Et c'est lavabo à notre taille. C'est blanc avec de beaux miroirs. قال لك quel luxe بمعنى واش هاد الفخامة، شغل فخم. قال لك لافابو كانوا على حسب الطول تاعنا، وكانوا بيض، وكانوا معاهم مرايات شابين. نعاودو نقراو معايا. Ma première année d'écolier. Aucun souvenir. Ma première année d'écolier. Si, quand même, mais pas des images, des choses plutôt qui me sont entrées dans la peau et que je sens encore physiquement si j'y pense. L'odeur du réfectoire par exemple, une odeur de propre qui piquait un peu le nez. Le savon, le savon fixé à une tige. Je le serai fort dans mes petites mains pour en mettre le plus possible. Quel luxe! Et ces lavabos à notre taille, si blanc avec de beaux miroirs. Alors à la page 13, إذن في صفحة 13, je vérifiais ma compréhension du texte. Je vérifiais ma compréhension du texte. قال لك نراقب زعما فهمي للنص، شغل نشوفوا واش راني فاهم ولا مانيش فاهم. Le premier exercice, répond en couchant la bonne case. قال لك نجاوبوا نكروشيو على الجواب الصحيح. Dans le texte هما عطينا لي texte 1, texte 2, texte 3. Il s'agit de santé. Dans le texte 1, oui, il parle de la santé. 2, oui, il parle de la santé. 3, aussi, il parle de la santé. D'hygiène. Le premier, oui, يهضر على النظافة. 2, non, ماشي يهضر على النظافة. 3,
Oui, il parle d'hygiène. D'une agence de presse. D'une agence de presse. تاع الصحافة. Texte 1. Non. 2. Oui. 3. Non. جابوه un roman. D'un roman. Le texte 1. Non. Texte 2. Non. Texte 3. Oui. D'une brochure destinée aux enfants. Le texte 1. Oui. جابوه من brochure من كتيب موجه للأطفال. 2. Non. 3. Non. D'un souvenir d'école. Le texte 1. Non. Texte 2. Non. Texte 3. Oui. C'est bon? Deuxième question. La deuxième question. Quel est le thème commun aux trois textes? Choisis la bonne réponse. قال لك ما هو الموضوع المشترك في النص؟ Les souvenirs d'école, la santé, les dangers du tabac. قال لك les souvenirs de l'école, les souvenirs d'école pardon, ذكريات المدرسة, la santé, الصحة, les dangers du tabac يعني مخاطر الدخان. Alors, la bonne réponse, c'est la santé. هذه هي الجواب الصحيح. C'est la santé. Le point A ou bien le thème commun aux trois textes est la santé. الموضوع المشترك في الثلاثة نصوص هو la santé. Le troisième exercice complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. نكتبوا في الطابلو عنوان النص المناسب مع le tableau. عطينا ce texte sert à raconter يحكي informer يخبر expliquer يشرح. titre du texte هنا نكتبوا عناوين النص. صحيح تبعوا معايا في l'écran ونحلوه مع بعض. اذا نكملوا الطابلو على حساب ما راهم كاتبين لنا في الكتاب. راني قلت لكم هنا جو كومبليت لو طابلو سويفون. نكمل الطابلو هذا كما على حساب ما راهم طالبين علينا في التمرين. سو تكست سار قال لك هذا النص raconter بمعنى يحكي, informer بمعنى يخبر, expliquer بمعنى يشرح. titre du texte عنوان النص. ma première يعني qui raconte parmi ces textes ما هو اللي يحكيو c'est le troisième texte raconter ma première année d'écolier. راه يحكينا على العام الاول تاعو في المدرسه. informer le tabac tue بمعنى اللي راه يخبرنا هو النص الزوج راه يخبرنا باللي ودي يقولنا باللي زعما الدخانيتو زعما يقتل. expliquer pourquoi se laver les mains. pourquoi se laver les mains يعني للشرح هو النص الاول اللي راه يقولنا زعما وعلاش نغسلوا يدنا. عاود نوليو للكتاب. جو retiens بمعنى استنتج ولا استخرج. pour raconter une histoire, un souvenir, un événement, on utilise un texte de type narratif. قال لك باش نحكيو على قصة ولا على حادثة ان سوفينير زعما ذاكرة صرات لنا ان ايفينمون حدث on utilise un texte de type narratif. نستعملوا نوع من النصوص الناراتيف يعني سردي يحكي سرد. Le texte informatif sert à informer. قال لك النص المخبر زعما
هو اللي يخبرنا بالمعلومات، شغل يعطيونا لي زانفورماسيون، يعطيونا معلومات. لو تكست اكسبليكاتيف ressemble au texte informatif à la différence qu'il fournit des explications. قال لك النص اكسبليكاتيف يعني اللي يشرح، النص الشرحي يعني اللي يشرح، يشبه للنص انفورماتيف، يشبه النص زعما اللي يخبر، لو تكست انفورماتيف. على ديفيرونس قال لك يختلفوا، كيل فورني دي زيكسبليكاسيون، يعطينا شروحات. يعني اكسبليكاتيف هو يشبه الانفورماتيف، ولكن يختلفوا بحيث لو تكست اكسبليكاتيف il donne des explications، يعطينا شغل شروحات. Le but du texte explicatif est de traiter le sujet plus en profondeur en répondant aux questions. Pourquoi et comment. قال لك الهدف من النص تاع الشرحي اللي يشرح لنا شغل يغرس في العمق باش ونجاوبوا على السؤال، شغل يجاوب لنا على السؤال بوركوا، لماذا، اي كومون، وكيف. صحيح متفاهمين؟ وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، ما تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحققكم كل جديد، وما تبخلوناش بإجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.